नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। नमस्कार बंधुरा, आमार यूट्यूब चैनल पिकुते सबाइके अनेक अनेक स्वागत जानाई। आज के सकाल बेला रेडी हुए बेरिये गेছি। আজকে একটু ব্যাংকে কাজ আছে, ওই জন্য ব্রেকফাস্ট করে বেরোইনি। সাউথ ইন্ডিয়ান কুজিন আমার ফেভারিট, ওই জন্য চলে এসেছি একটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে, মধুরাম, যেটা এখানে নতুন কিছুদিন আগেই খুলেছে। मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट करने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मधुरम में, जो कि इंदौर के 78 सेक्टर में है। देखिए यहाँ इनका जो मेन ब्रांच है वो हैदराबाद में है। यहाँ इंदौर में अभी अभी 2 ब्रांच इनका नया खुला है, तो वही मैं आ गई, मैं बैठ गई थी। इनका मेनू में मुझे बहुत ही यूनिक सा एक रेसिपी मिला, उपमा धोसा। এদের মেনুতে আমার একটা খুবই সুন্দর একটা আমি দেখতে পেলাম নতুন একটা ডিশ उपमा धोसा, तो আমি সেটাই ऑर्डर করলাম। उसी को हमने ऑर्डर किया। देखिए दोस्तों, इनका जो इंटीरियर है रेस्टोरेंट का वो भी मैंने शूट कर रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो बंधुरा এদের ইন্টেরিয়রটা খুব সুন্দর বসার জায়গা আছে, খুব ভালো। রেস্টুরেন্টটা নতুন খুলেছে ইন্দোরে, তো তোমরা যারা যারা ইন্দোরে থাকো অবশ্যই রেস্টুরেন্টে আসতে পারো। খুব সুন্দর, মানে এখানকার ব্যবস্থার খুব খাওয়া দাওয়াগুলো খুব ভালো লাগলো। तो देखो चले एसছে उपमा डोसा। तो देखिए दोस्तों, उपमा डोसा आ गया है, अब देख लेते हैं। देखो भेतरे खूब सुंदर उपमार, जेमन मशला धोसाते जे आलुर जे पुरटा थाके सेई पुरटा ना दिए माने पुरो स्टाफिंगटा उपमार छिलो। उपमा का स्टाफिंग है अंदर, डोसे के अंदर। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, আমার तो खूब भालो लेगेছে। आप लोग ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, जो लोग आप लोग इंदौर में हो। और हम लोग और एक डोसा ऑर्डर कर लिए थे, जो बेनी डोसा, जो बाहर से तो क्रिस्प रहता है और अंदर से सॉफ्ट रहता है, वो भी बहुत अच्छा था। और আমরা তার সাথে অর্ডার করেছিলাম বেনি ধোসা, যেটা বাইরে থেকে ক্রিস্পি থাকে আর ভেতরটা খুব সফট থাকে, তো ওটাও খুব ভালো ছিল। ওখানে দুটো ধোসাই আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। ওখান থেকে ধোসা খেয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছি। এবার ব্যাংকের কাজ আমরা করে নিয়েছি, এবার আমরা ঘরে ফিরছিলাম। রাস্তায় খুব জোরে বৃষ্টি হলো, সেই জন্য আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি একটা জায়গায়। देखिए दोस्तों, बैंक का काम हम लोग का हो गया था, लेकिन बारिश के चलते हम लोग एक जगह रुकना पड़ा, रुक गए। फिर हम लोग घर चले गए थे और शूट नहीं कर पाए। এখন আর শ্যুট করতে পারিনি ভিডিওটা, घरे चले गेছিলাম। शाम को मॉल में आ गई हूँ मूवी देखने। वाट 2 मूवी चल रही थी, तो आज ट्यूसडे है, हम लोगों को ऑफ़र मिला, तो एक के साथ एक, तो इसलिए मूवी देखने आज हम लोग आ गए हैं मॉल में। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आप लोगों को। और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो देखो बंधुरा, आज के आमी चले एসেছি मले, একটা মুভি লেগেছে ওয়াট 2, সেটাই দেখবার জন্যে। প্রত্যেক টিউসডে এখানে মুভিতে টিকিটে অফার চলে, সেই জন্যে আমি আজকে টিউসডেতে চলে এসেছি। দেখো এখানে দেখছি কী কী মুভি লেগেছে। আমাদের টিকিট আমরা অনলাইনে কেটে রেখেছিলাম, এবার একটু আমাদের কাছে সময় ছিল, সেই কারণে একটু ঘুরে ঘুরে দেখে নিচ্ছি। খুব ভালো লাগছিল, জায়গাটা খুব সুন্দর। তো এরপর আমরা ঢুকে যাব আর কি। চলো তোমরাও আমাদের সাথে থাকো, আর যদি আমার এই ভিডিওটা তোমাদের ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও, আর লাইক করো, শেয়ার করে দিও। আর নতুন বন্ধুরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও আর বেল আইকন প্রেস করে নিও। দেখো আমরা ঢুকে গেছি, এখানে একটু ফটো তুলে নিচ্ছিলাম আর জায়গাটা একটুখানি শ্যুট করলাম, খুব ভালো লাগছিল। তোমাদের সাথেও শেয়ার করলাম ওই কারণে। কি সুন্দর না জায়গাটা। সাউথ ইন্ডিয়ান হিরো জুনিয়র এনটিআর ঋতিক রোশনের অপোজিটে এই সিনেমাতে ভিলেনের রোল করছে। এই সিনেমাটা ওনার প্রথম হিন্দি মুভি। এই সিনেমাটাতে উনি নিজেই নিজের ডায়লগ হিন্দিতে বলেছেন। তো দেখা যাক সিনেমাটা কেমন হয়। আমার তো সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখতে খুব ভালো লাগে। তোমরাও সকলে কমেন্টে জানিও তোমরা কে কে সাউথ ইন্ডিয়ান মুভি দেখতে পছন্দ করো।
इस फिल्म में जूनियर एनटीआर ऋतिक रोशन के ऑपोजिट में विलेन का रोल में है और जिन्होंने अपने डायलॉग खुद ही हिंदी में बोले हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके किसको किसको साउथ इंडियन मूवी देखना पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अंदर पहुंच चुके हैं। बस अभी मूवी ख़त्म होगी, एक मूवी चल रही थी, फिर हम लोग हॉल के अंदर जाएंगे। तब तक यहाँ हम लोग थोड़ा सा बैठ गए और यहाँ हम लोग অর্ডার कर लिए थे समोसा। দেখো বন্ধুরা, এখন মুভি শেষ হবে, আমরা ভেতরে ঢুকবো। ততক্ষণে আমরা এখানে একটু বসে নিলাম আর অর্ডার করে দিয়েছিলাম আমরা সমোসা। আমরা অর্ডার করে এখানে একটু বসে নিচ্ছি, ঘুরছি, জায়গাটা খুব ভালো লাগছিল। এবার দেখো আমরা ভেতরে ঢুকে গেছি, হলের ভেতরে। খুব সুন্দর, দেখো আমরা এখানে খুব ভালো সুন্দর ব্যবস্থা ছিল, বসে গেছি আমরা। सीटগুলো খুবই कंफर्टेबल ছিল, सीट बहुत ही कंफर्टेबल था। हम लोग बैठ गए हैं। देखिए अभी तक मूवी चालू नहीं हुई, एडवर्टाइजमेंट चल रही थी, तो हम लोग बैठ गए। देखो আমরা বসে গেছি আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তখনও চলছিল, এবার শুরু হবে। তো চলো বন্ধুরা সাথে থাকো। देखिए दोस्तों अब मूवी चालू हो गई है। जबकि मूवी हमको उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पहले वाला वार्ड जो 1 था वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। देखो मूवी शुरू হয়ে গেছে। মুভিটা সত্যি বলতে কি এর আগের মুভির তুলনায় ওয়ার্ড 1-এর তুলনায় অতটা আমার ভালো লাগলো না। যাই হোক, এখানেও অ্যাকশন সিনগুলো খুব ভালো ছিল। समोसा भी आ गया था, हम लोग खा लिए। মুভি শেষ হয়ে গেছে। এবার আমরা চলে এসেছি কলকাতার ফেমাস রেস্টুরেন্ট চ্যাং। সেই রেস্টুরেন্ট এখানেও আছে, ইন্দোরেও আছে। সেই রেস্টুরেন্ট অনেক দিন থেকেই নাম শুনেছি, কোনোদিনও খাওয়া হয়নি ওখানে। তো আজকে चले এসেছি চ্যাংয়ে। आज हम लोग मूवी तो ख़त्म हो चुकी थी, अब मूवी देख के हम लोग निकल चुके हैं चैंग में। चैंग रेस्टोरेंट में चाइनीज़ रेस्टोरेंट है ये, तो वहीं पे हम लोग ऑर्डर किए थे। ज़्यादा हम लोग को भूख नहीं थी क्योंकि हम लोग समोसा भी खा लिए थे। तो অর্ডার कर दिए हैं চিকেন ডাম্পলিংস। তো আমরা বেশি আমাদের খাবার ইচ্ছে ছিল না, কারণ আমরা সমোসা খেয়ে নিয়েছিলাম, ওই জন্যে আমরা অর্ডার করে দিয়েছি চিকেন ডাম্পলিংস। সত্যি বলতে কি আমি অত ননভেজ খেতে পছন্দ করি না, কিন্তু এখানের খাবারগুলো সত্যি বলছি খুব ভালো লাগলো। খুবই খুবই ফ্রেশ ছিল, খুব ভালো লাগলো। তো যারা ইন্দোরে আছো তারাও একবার ट्राई করতে পারো, আর অবশ্যই যারা কলকাতায় আছো ट्राई करो चैंग रेस्टोरेंटे। चाइनीज़ रेस्टोरेंट खूब भालो लगबे। तो मुझे तो यहाँ का जो खाना है, हम लोग चिकन डम्पलिंग्स ऑर्डर किए थे, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत फ्रेश था। आप लोग भी यहाँ आके खा सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। घर आ गई हूँ, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই। আবার চলে আসবো এমনি নতুন কোনো ভিডিওর সাথে। ততক্ষণ অবধি সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, টাটা, বাই বাই।